One TV special report. Philippians, I give you now the Schools Division Superintendent, none other than Mr. Reynaldo E. Manuel Jr., PhD CISO 5. Let us all give him a round of applause. Salamat sa atong MC. Akong mainit nga pagbati o maayong buntag sa atong hardworking o mapinanggaon na gobernador, Honorable Attorney Henry S. Waminal. Atong bakbakan, sigog! O kita karon aron para aning importante nga selebrasyon giubanan pod sa atong equally hardworking Municipal Mayor, Honorable Emeterio Roa Jr. at atong bakbakan. And together with the equally hardworking our Vice Mayor ng Bayan, Honorable Risa Waminal de los Santos. Aniya po giuban ang atong punong barangay sa Barangay Panan, hardworking Barangay Captain, Honorable Hermia B. Arcayena. At kanato ang nakailaing mga opisyalis sa barangay, sa atong lungsod sa Clarin, sa atong mga deputy officials, labi na sa akong hardworking yapon na Assistant Superintendent, Ma'am Lorena Serrano. Mga igsoon nako diri sa Misamis Occidental, kining adlaw karon para nato morning adlaw selebrasyon para sa gugma. Daghan na matana unsa ang gugma. Unsa kuno ang gugma mga bata? What is love? Ingon nila kuno love conquers all. Ito mana. Kung na kuno'y gugma, malupig nato ang tanan. Pero napoy gingon nila nga with a mother's love, everything is possible. Ang gugma sa inahan, kung may matagamtaman sa anak, tanan, mahimo, walay imposible. Tugutin ninyo kung paghatag ang example kung sa ka-importante ng gugma sa inahan sa usa ka anak. Kini nahitabo na more than 100 years ago. Kung inyong mahinumduman, inyong basahon ng inyong libro sa literature, ang atong national hero si Dr. Jose Rizal, nagagid kanunay nag-abay ang iyang mama kaniya. Iyang mama nagtudlo pagbasa, nagtudlo sa mga pamatasan, even katong nana siya, nakigbisog na siya, nakakanunay ang iyang mama para mahatag kaniya og mga advice. Gani na may famous nga story ni Dr. Jose Rizal, istorya siyang mama katong The Lamb and the Mouth. Katong nabitaw suga na siga mo kinunduman to na ang mama o ang anak gamot, naglupad sila tuyok sa suga. Ningon ang mama nga anak, ayaw paduol ang suga kay masunog ka. Hamod kay numdum ba mo anak? Basta basically, kung unsa nahitabo kang Dr. Jose Rizal, tungod ka na sa gugma sa iyang mama. Si pangalan, Adontor, Josepa, limutan pa sa ilong tabat. Ako na gihatag nga parallelism. Tungod kay ang naitabok ang Dr. Jose Rizal, siya mangyod ang nag-liberate sa atong nasod. Nahimot ang independent sa mga Espanyol tungod sa idealism, tungod sa vision na iyang pangarap na mahitabo sa Pilipinas, unya nahitabo na. Then fast forward ta karon ganiya. Ama ko'y gihimot ang speech pero ako na lang giusab gob kay pagtanaw na ko sa picture ni Ma'am Felina, natubag na ang ako mga pangutana. Kaya ang mga pangutana sa dipit, asa magyugikan ng kusog ni Gob, asa magyugikan ang iyang strength sa iyang pag-hardworking, ug asa magyugikan ang gugma na iyang gihatag nato sa dipit, nga wala nato masulay sugad-sugad. Karon natubag na, kini di ay tungod sa gugma nga gihatag sa iyang inahan. Atong bakbakan si Gob. Mga igsoon ko, mga bata, doon ay giingon nila na every 100 years kuno dunay maabot nga usa ka tawo nga kung sa Binisaya pa gitawagan nila manulunda mo nang musulbad mo liberate kanato kana 100 years ago si Dr. Jose Rizal mao na siya niabot. Ug para kanako sa akong opinion karon para sa Misamis Occidental
Kini mo na atong Gobernador Henry S. Maminal. Sa opisina, kapila namin mag-istorya nga kining programa ni Gob nga 5Ms, misamis nun magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Mao kini ang usa ka comprehensive economic and social transformation. Nasugad-sugad sa akong eksperyensya karon panako ni na enkwentro nga dili lang usa ka sektor ayang gitutukan kundi total development. Gani magayon man nga murag mao ni siya sa bagong Pilipinas ato nang nasugdan diri sa Misok. Kay tanan nga sektor yatiman man gyud ni Gob. Labi na iyang focus kining iyang programa sa kabataan o One Family, One Scholar program dako kay ni siya og epekto. Mga igsoon, ato ning tabangan kay kini liberation ni against sa poverty, liberation ni against sa atong talent para ma-show nato unsa gyud ang misamis nun para makita nila na diring lugar sa Pilipinas na adiay kitay mga lideres nga ang panlantaw global, competitive, dayon grounded sa local values and culture. So para kanamo kami sa DepEd amo ning gi-adapt. Nag-meeting mi Gob, istorya mi unsaon nato nga amo ning mapaabot sa atong level ang 5Ms. So ako na ning gi-present nga Gob, ibalik na ko ning upat namo ka mga pamaagi para makita nato nga 5Ms ta. Number 1, ang ato mga maestra among gisabutan nga dili na sila kasapan, kundi dili daigo na sila. Dili na kasapan. Kaya maestra kasi kasapan pag atubang sa classroom, negative na energy na dapat puros pagdayig para positibo nga energy. Sama sa pagpangga ni Ma'am Pilina kang gobernador, mao na siya ang anyong buhaton. Ikaduha, ang ato mga maestra dili na baligyaan, dili na utangan. Kay nag-report na mo, dako na mamaligya diri sa mga maestra magpautang kung udto na, mahapon na. So gamay na ang pislip sa maestra. So, muna siya ikaduha Gob. Ikatulo, ang mga maestra dapat i-promote na. Pinakadugay na 4 years. 4 years lang. Pinakadugay na yung mga teacher. From teacher 1 to teacher 2, teacher 3, teacher, nanatay teacher 4 up to teacher 7. So, 4 katuig lang murag sundalo. So, role na karon sa mga principal tabangan ang karir sa ato mga magtutudlo. Kung ikaw pat na yun, ako na ning isang ni Gob, tagaan na to better working conditions sa mga maestra. Maayo ang classroom, kumpleto sa suga, kumpleto sa tubig, gwapo nga CR, ug labaw sa tanan para makatudlo sila, maka-TikTok po sila, internet, naayo internet ang mga eskwelahan. So, tungkol din amo na ning gipuyan ang 5Ms. Kabisa kami lang diri sa DepEd para makahatag niyo kontribusyon sa gamay lang namo nga makaya sa 5Ms ni Gob. Muni ang among buhaton para makabot nato ang misamiston, magpuyong, malinawon, malamboon o malipayon. Dahil salamat ug happy 6th anniversary Pilina Sibilia Waminal National High School. Ladies and gentlemen, let's all give a round of applause to Sir Reynaldo Emmanuel Jr. Ato katagang masigabong palakpakan si Sir Reynaldo. Salamat, Sir.
Hello, Beto. Ala, sama ni Paul. Hey, pasulod dong. Ayan, try pa dahil guys. Pasulod dong tayo. Tubo ba? Tubo. Unting ang padala. Ano yan? My pride and honor to introduce our guest of honor for today. I have had the privilege of knowing this leader since my time working with this company. He is the 21st governor of the province of Misamis Occidental. He is a lawyer and a successful businessman. And from the very beginning of his calling in public service, the vision to uplift the lives of the people of Misamis Occidental is engraved in the heart of
of the governor. He is the epitome of exemplary public service, and his visionary approach, grit, and love for the people led him to gain the full trust and confidence of the Misamis. His track record is not just bullets of his accomplishments, but it manifests his blood, sweat, and tears. His dedication and his commitment to provide quality service to the constituents. He was born on October 11, 1958. So, go ang imong birthday is 11, plus 11 is a long birthday. Nag-remind ko. In Kanibungan Dako, sin gihapon biyaya from Kanibungan Dako. Clarin Misamis Occidental, from a humble parents of Mr. Sancho S. Waminal, a farmer, and Felina Sevilla Waminal, a teacher as a native Larin. His political career started when he was elected as the Kabataang Barangay Federated Chairman in 1975 and KB Federated President in Misamis City, Regional Federation President of Region 10, and Chairman of the KB National Executive Committee until 1985. It was during this time when he honed his leadership skills and potentials, which propelled him to the ladder in public service. Later, he became a member of the Sangguniang Panlalawigan 2007-2010, Vice Governor 2010-2013, and three-termer Congressman of the 2nd District of Misamis Occidental 2013-2022, and served as a Deputy Speaker from 2018 to 2022. Due to his unselfish dedication and tireless efforts in bringing huge development in the 2nd District of Misamis Occidental, he earned the moniker as the Working Congressman. Among his notable achievements was as the principal author of Republic Act No. 10865, which upgraded the status of Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Regional and Teaching Hospital by converting it into a medical center and increased the bed capacity from 150 to 500 beds. Now known as the Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center, or MARS-MC, and Republic Act No. 11563, increasing the MARS-MC bed capacity from 500 to 1,000. He is also the father of our school, Felinians. Kini siya ang father sa ato ang school, as he is the principal author of Republic Act No. 11072 and establishing a national high school in Barangay Panay Dako, Municipality of Clarin, Province of Misamis Occidental, to be known as Felina Sevilla Waminal National High School, which was approved in August 23, 2018. His relentless efforts were also instrumental in bringing into fruition the lifelong dream of Misamis, the construction of the 3.77 kilometers Pangal Bay Bridge project, which will connect the province of Misamis Occidental to all the regions of Mindanao, passing through Lanao del Norte. His other major projects include the Mount Malindang 2nd District Eco-Tourism Highway, modernization of Zamis Airport and Seaport, flood control projects, and drainage system, and improvement of health and hospital services facilities. He is responsible for the concreting of all provincial, municipal, and barangay roads in our district, particularly in our town, Clarin. In spite of his exceptional achievements as a politician, he remains to be a humble, generous, and service-oriented leader, always looking out for the welfare of the people around him. This is why he is well loved by many. He is a loving husband to Attorney Pearl Grace Aya Fuentes Waminal, and an affectionate father to 3 accomplished children: Attorney Althea Isabel F. Waminal, Attorney Henry Indy F. Waminal Jr., Mayor of Zama City, and Honorable Sancho Fernando F. Waminal, our 2nd District Representative. Now serving on his first term as Governor, his transformational brand of leadership continues as he geared towards the attainment of the province development
at agenda, asenso, Misamis Occidental, Misamis nun, magpuyong malinawon, malambuon o malipayon, or in English, Misamisnos living peacefully, progressively and happily. Friends, ladies and gentlemen, mga igsoon, mga higala, raise your flaglets. Please help me welcome our Provincial Governor, Governor Henry Sevilla Baminar.